سرجمی آنا دلگوش کنیم مزن وزیر عمران خان گوشت کہ گوست بلوچستان سیاسی راشونا ہاتی نپتی نپس سے ترجیح داتک وانچے مزن وزیرہ متکگاں کیا بلوچستان بدلا لندن گیشتر شتر وانچے صدر ہم اتکا کیا گیشتر دبئی شتگاں بلوچستان کم متکگاں تربت ابو مردمہ تران کنانا مزن وزیر عمران خان گوشت کہ بلوچستان دیم روی نبو اگے سبب گوست حکمرانا ای گوشتا کہ دا نزور طبقہ برزا آرگ مبیت کام دیم روی نکند باسی مردم بلوچستان زبھاریاں چا نپوسیت زورگے کوشست کنام سیاسی نپوسیتا برز بوا گو بلوچستان سرا ہاسی دلگوش پمش کا دیت بوا گئیں پرچہ کے ہی دیم رویہ پش کب تک آئی گوشتا ہے کہ اگر ملک کے کسانی طبقہ پشت بے کپی ملک دیم روی نکند عمران خان گوشتا ہے کہ دنیا کرونا وائرس سے اکبر پدا تباہی اور تک باہی دیما پاریس بکنی پرچہ کے ملکہ ہم کرونا کیس گیش پوانا آئی گوشتا ہے کہ چینہ گو اقتصادی راہداری میں دیم رویہ پدیاں کو جوڑ بیت میں وش باہتی ہے کہ ماں چینہ بندو کی مزن وزیر عمران خان گوشتا ہے کہ میں سرکار بلوچستان ہمک وڑا کمک کند وانو گزانگی نیمگاہ ہاسی دلگوش دیاک بیت دنیا ہاں انفارمیشن ٹیکنالوجیاں انقلابت کر پنجاب مستری صوبائیں اور بلوچستان سرمایہ کاری کرنے گئی بلوچستان دیم روی کند گڑا پاکستان دیم روی کند تربتا دیم روی و چاگردی گہبودی منصوبانی بنگی جی مراگشہ تران کنانم مزن وزیر عمران خان گوشتا ہے کہ مروچی ماں پدمنتگی پاکستانا اما دمک پوچھتا ہے کہ اودا وانو گزانگی کمی ہے اور ماں آد دمگا گیشتر دلگوش دیا گئے میں سرکار بلوچستانہ ہر چوڑی کو مقدن وانو گزانگی نیمگا ہاسی دلگوش دیاک بیت ورچوال ایجوکیشن گیشتر کارمرز بوا گئے چرشیت دوری دمگانی مردم وانینک بود کنا بلوچستان دیم روی کن گڑا پاکستان دیم روی کن تو پاکستان دیم روی کن گڑا بلوچستان دیم روی کن مدرست یک کی انسان جہد و کوشش تو دیما شد کن اور بنی آدم مستری صفت ہمیشہ کیا بیسو بھی نمن نیت مزن وزیر عمران خان یک روچی تروتابا تربتا سربتائیں بالی پٹا بلوچستانی گورنر امان اللہ یاسین زئی اور بلوچستانی سروزیر جام کمال خانہ مزن وزیر ورشت کو تگ مزن وزیر عمران خانہ امرائیہ بنجئی وزیر شبلی فراز مراد سہید غلام سرور خان اسد عمر اور ہاسی کمکار ڈاکٹر ثانیہ نشتر گونا اشیاء حبید قومی اسمبلی ڈپٹی اسپیکر محمد قاسم خان سوری اور قومی اسمبلی باسک عامر محمود کیانی ہم بلوچستان تروتابا مزن وزیر عمران خان امراہاں مزن وزیرہ تربتا ترقیاتی و چاگردی گہبودی ایدگی منصوبانی بنہیش تیر کو تک بنشونردہ عمران خان زرباری ضلع محتبرہ گوا یا گندونین کو تک اور زرباری بلوچستان پیکیج جاری ہم جتک گوما گیشے گپو حالا کیچے بیورو چیف ماجد سمت گوما گپو حال کا جی ماجد چھ گوشے کے مروچی مزن وزیر عمران خانی چھ مصروفیات بودگاں کجا منصوبہ جاری جتگ جی بانک وزیر اعظم پاکستان عمران خان خصوصی جہازہ چا مرچی 16 نومبر یک بجا یک روچی تروتابا بلوچستان دمی مستریں شہر تربتا سربود تربت ایئرپورٹا بلوچستان دمی مستریں بالی گراب کئی بالی گراب 680 ایکڑ زمین سرائن اشی اپ گریڈیشن پروجیکٹ سنگ بنیادی ہرکت پدا بالی گراب تربتا چا ہیلی کاپٹر سرا تربت یونیورسٹیا سربت یونیورسٹی تہا درج کے کشتو تربتا شجرکاری بنگی جی کوت پدا یونیورسٹی تہا اوشاپ تا آواران 146 کلومیٹر ایمیٹ روڈ تربت یونیورسٹی پروجیکٹ فیز 2 ہو پنجاب سرکار اپتاد 5 کروڑ کلدار فنڈان چا میڈیکل کالج وسطا 200 تحت ٹیچنگ اسپتال سنگ بنیاد بزاں بنشتہیر کت یتیم و نیزگاری چوکانی وسطا دارالاحساس کارگے سے افتدائی ہم کت اشچ پد وزیر اعظم بلوچستان و پنجاب سر وزیر گورنر بلوچستان وفاقی و صوبائی وزیران گما یک اجلاسی بود اجلاس پد یک ظہرانہ اہتمام کنک بو
تربت یونیورسٹی تا الگ الگ دو مراکش تعینک بوت، یک مراکش نودربرانی و دیگه یک مراکش ضلع کیچ معتبرین و معزز شہریانیت یہ مراکشاں چا مزن وزیر عمران خان جنوبی بلوچستان وسطی 600 ارب قلدار دیمروی ترقیاتی پیکج جاری جت پنجاب سرکار نے منگا بلوچستان نودربرانی اسکالرشپ 185 606 اسکالرشپ دیگه جار جت کیچے پچلک نوجوانانی وسطی وائی فائی انٹرنیٹ ڈیٹا آثراتی دیے گئے ہم جاری جت اچھا جنوبی بلوچستان دیمروی پیکج حوالہ وفاقی وزیر اسد عمر اگشت کے 11 وفاقی وزارتان جنوبی بلوچستان ترقیاتی پیکج سرا کار کو تا یہ پیکج تا بجلی جیڑا نیشنل گریڈ اسٹیشن مانند و 16 نوکن ڈیم جوڑ کنک بیتے ہیں ان ڈیمانی جوڑ کنک چپا دا 1.5 لاکھ ایکڑ زمین زیر کاشت آباد بیتے ہیں 35,000 نوجوان آئی ٹی اسکل ٹریننگ دیکھ بیتے ہیں وہ 6 سرحدی بزام بارڈر مارکیٹ جوڑ کنک بیتے ہیں کجور بزان نائے سے پروسیسنگ یونٹ اور زیتون پلانٹ او ادا جنوبی بلوچستان تہا خصوصاً مکرانہ مزن و پراہیں دگ جوڑ کنک بیتے ہیں یہ مراکش بنداتا کیچے بنجائی وزیر زبیدہ جلالت اتران کو تو آئیے لوٹ کت کے گستگیں 10 سالہ چا ملنٹنسی سوابا مکران حالات باز عراب بودتگا ادھے ملوکہ مشکل زندے گوازیں تا ترقیاتی پیکج منصوبہانی سرجم بوگا پد ملوک زندے تہا بدلی و وشالی کہتے ہیں زبیدہ جلالہ وزیر اعظم گونگوشت کے 2000 ہفتے میرنڈے میں متاثرین نے معاوضہ دیکھ ببنتے ہیں خرابی حالات و سیلاب سوابا 2000 ہفتہ چا مکران ملوک کا بجلی بل جمع کت نکوتا بائدن کے ملوک کے بل گوستگیں چکی ہستا ہیں ماپ کنک ببنتے ہیں 3G و 4G انٹرنیٹ ڈیٹا پچ کنک ببیتے ہیں پاک ایران سرحدی تجارت قانونی شکلی دیکھ ببیتے ہیں تاکہ ملوک زندے تہا بدلی بیت ماجد میں گپیش کریں گے چونکہ مزن وزیر کے پاکستانی کھڑتا درتے اولی رندہ یا تربت تروتاب کو تر تو آئی بائی دنیا کے تربت واسطے ایک مزنی سوغاتی آئی بیارتی مزن وزیرہ چی انچی سوغاتی تو آئی منصوبہ نہیں جا رہا چی اندازہ جتا کہ یہ انچی سوغاتی داتر جی بینش وزیر اعظم سوگات ایو کا ہمیشت کے 600 ارب قلدار پیکج پروجیکٹ دیما عرق بتگا ہو 200 تاتے نادراجہ جوڑ کنے کے جاری جتگا سرکار وتی 2 سال تہا 56% پیکج سرا عمل کت کنتے پلال ایچ زانگ نبیتے بلے مزن وزیر تروتاب و مراکش وحدہ گورنر بلوچستان وزیر اعلیٰ جام کمال خان وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار عثمان بزدار وفاقی وزراء اسد عمر زبیدہ جلال مراد سعید شبلی فراز ڈاکٹر ثانیہ نشتر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صوبائی وزیر خزانہ ظہور بلیدی وزیر داخلہ ضیاء لانگو عارف محمد حسنی آجی اکبر آسکانی لال رشید میر رؤف رند سید احسان شاہ ماجد بن شیران و عید کے MNA و MPs مزنی کچیا موجود تھا جی ٹھیک ماجد 22 منٹ وار گما گپو حال کرنے گا بیورو چیف کیچ ماجد سمت گما گپو حال کرنے گیا کہ مزن وزیر عمران خان یکروچی تروتابہ مروچی تربتا سربتک بالی پٹا بلوچستانی گورنر امان الیاسین زئی و بلوچستانی سر وزیر جام کمال خان مزن وزیر وشت کتگ مزن وزیر عمران خان کیا یہ ہمراہ بنجائی وزیر شبلی فراز مراد سعید غلام سرور خان و اسد عمر آسی کمکار ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہم امرا بتنا شنکاری بنجائی وزیر شبلی فراز گشتہ کہ بلوچستانی دیم روی ملک دیم روی مان زمان بیت سینیٹر شبلی فرازہ ٹویٹ راوتی بیان گشتہ کہ مزن وزیر عمران خان بلوچستانی تروتاب پا محلوکہ و شالی مستاقی بیت شنکاری بنجائی وزیر سینیٹر شبلی فراز گشتہ کہ معاشی و چاگردی دیم روی و شالیہ صبح محلوک زبہاری مارشتہ الاس کنی آئیوتی ٹویٹ گشتہ کہ محلوک دیم روی یک نو کی اہدی بنداق بیت بگیشتر و نکتنے احوالان سربوگی حترہ فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلہ و بجنید گھنٹی بٹنا